আজ কেদিনে কেতে উৎসব লাগুছে, আনন্দ লাগুছে, মোর হৃদটা গদগদ হয়ে যাচ্ছে উৎসবটি। আজ লোককে দেখি করি কোশলি ভাষার আন্দোলন করুছে। মুই মোর মা শিখালা ভাষাকে পল্লীর দিল্লী তক পৌঁছাবার লাগে এই আন্দোলনে। মুই ধনুযাত্রা মাধ্যমে ভাষার আন্দোলন করুছে, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ଆସ ସେଇ ଭଗବାନର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିଯିମା, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିମା। ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ, ଏ ସବୁ ଉପରେ ନେଇକରି ଏ ଧନୁଯାତ୍ରାଏ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରବାର ଲାଗି, ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରବାର ଲାଗି, ସଚେତନ କରବାର ଲାଗି ଏ କଂସର ପ୍ରୟାସ। ଆଜି କଂସ आंदोलन करुचे भाषार आंदोलन। ए भाषा पल्ली दिल्ली तक पहुंचवा, एज नहीं हेले कैल पहुंचवा। ई लोक लक्ष लक्ष लोक आज आसिक देखुचन ई धनुयात्रा के कोसली भाषा के एते भल पाउचन। मोर विश्वास अच्छे, मोर छाती गरम ने फुली उठुचे, मते बल बफ मिलुचे। मुई एबे भी विश्वास अच्छे और विश्वास रखुचे एक दिन दिल्ली रे स्वीकृति पावा ई कोसली भाषा। तो सबके आर 2 दिन धनुयात्रा আছে, তাহলে सबके मुई न्यूता देमी, आस देखिए आस धनुयात्रा और ये कोसली भाषार आंदोलन रे सबे शामिल हो और ये जन सचेतन कार्यक्रम रे सबे शामिल हो, ये मोर विनती है और ये कौन सा आदेश है। हा 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 हा